ଜଗତର ନାଥ ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ ମୁଁ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 मु चक्रे बुलाए सारा जगत मु चक्रे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 पिला दिन करथिलिया हाटिरे मो विश्वरूप देखिथिले मा पुरुष भतळे पुणी मानी दुर्योधन करथिला मोर विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुनकु देखाई मु कहिथिली भगवानी भक्तु महाभारत महाभारत युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र महाभारत 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 दुशासन हाथे मुही पांचाली लाछी कोटी वस्त्र देई पुणी लज्जानी बाईची भण चारु परे मामु कंस कुमारी मामु रूपे अभिमन्यु भण
ଆସିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୃହନଳ କରି ନଚେଇଛି ହାତରେ ତାକୁ ମୁହିଁ ସାରଥି ସାଜିଛି ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র মহাভারত 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 মু চক্রে বুলায়ে সারা জগত